ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 17 श्लोका 7। त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नम् इव दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणम् अवगम्य कपोलदेशे तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवान् असि दरेण तथा आदरेण संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टमानसि दरेण तथादरेण तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण त्वद्दर्शन प्रमदभार तरङ्गितं तं दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसि दरेण तथादरेण।